Hi guys, so nag-video na sa si mama no para makakwarta. So kanina vlog guys kay nakiat na si Dudoy ani gipahipos ni mama si Dudoy kay kuan kanang gikapoy man si mama tora nagambak-ambak na si Dudoy ana guys. Ambak na si Dudoy ana guys. Ambak guys. Ambak-ambak na si Dudoy guys. Tos kasukan ni mama guys. Tos kuan guys mambak na sad nag isa guys ron. Ambak-ambak kasukan na sad ni mama guys. So maot to gitarong na ni mama tos gibadlong si Dudoy. So maot to si Dudoy dira na lang sa bangko puro ay patay niya ambak day. Ala natulog na day si Dudoy ani no. Tos gibangon. Mamambak na sad na guys. Awa guys. Mambak na sad na guys no. Awa. Nagino-ino lang na patik-atik guys. Pero kablo sa trip ana. Kiyat kayo ng bata ana guys. So nagkuan na si mama dire. Naghapin. Tapos awang si Dudoy guys. Awa. Giapak-hapak si mama. Giapak-hapak. Tapos gilabay tong sanina. Tapos to kuan na mga dog na unlan dira tapos wala mang kuan na kanang kuan na basta unsa tawag ano ay basta so mao to kuan na lang among gihapin kanang hapin na lang among guys ang hapin na lang among kuan dira basta unsa na at dog na unlan ja pinan nang namuno tapos wala si Dudoy guys kay nagkuan jud sila nag-brush sila no. Tapos mo na nibalik siya. Kay tawag pa siya mama kay mag-toothbrush lagi sila daw. Tapos mauna kiat na sad mauna mag-toothbrush na sila. Tapos awa guys. Mag-toothbrush na guys ha awa guys. Awa. Brush na sila. So, nawala sila kadali kay nagsilig si mama no. Nagsilig si mama si Dudoy kay nagkiat pa dira. Kasi nanilig si mama. So mauna guys nagkiat pa si Dudoy dira no. Ambak tapos nabungkag ang gikuan ni mama dira. Nabungkag lagi. Tapos mo to ni ambak na sagbalik dira si Dudoy. Ambak na sagbalik tos naana day ko dira no kapag Dudoy tos naamang ko'y trip na ko'y trip dira ron suguon din ako si Dudoy suguon ron ako si Dudoy taguag cellphone lalala gikuha jud bay